guys, I'm going to friend's house. We're gonna like swimming pool today. So now I'm getting ready. Ay, kasaba sasakyanan. Sorry guys, because we are close to the road. Let's go guys. Get ready. Now we're going now. And it's nice. Their house is just close to our house also. We're just neighbor anyway. And now we're just driving like 10 minutes to their house. Now get ready. Oh my god, the leaves is falling down now. It's falls now guys. It's coming. Let's show you. This is our driveway. Today supposed to be it's gonna be rain, but I think it's gonna be rain later. But it's good guys, because still we still wet anyway because we're on the ball. Yeah. As you can see guys, you see the trees right now, it's changing color. Yeah, that it's mean the falls is coming now. See, the leaves is in the ground now. Yeah, it's driving like our house to their house is just driving like I think 10 or 5 minutes. This is our area guys. We are in province in Kentucky, Leslie County. The road down here guys is curvy. Nanglupad na ang mga dahon, nangatagak na siya, kaya nag-dry na. Yeah, it means guys, tingtugnaw na, panahon na sa tingtugnaw. Yan namin sa bukid sa Amerika. Hoping guys, dili ko malapas sa ilahang sahay manggod guys, kay maka sana malapas ko sahay, maliban ko ba. Oh my god, this song is still on my mind. Yesterday pa din, murag na sink in na sa akong una-una. This is our area guys. Ang dahon ng lupad na. Ang lupad na ang mga dahon. I think we are closer na guys. Hoping I'm not gonna be distracted. Dapat mag-swimming, hinoon. Nag-swim na hinoon is kaon. Kaon na pud. Kaon naman eh. Unsa naman eh. Kaon parte da pud. Tid maligo. Dito na lang ta mag-swim sa kaon te. Swim na pud daw. Buksan na pud ni. Daming kaon. Gwapa, liwat sa nag-display. Ugat na din. Ready to ungad. Ready na to swim te. Kuan eh, sana eh. Pwede ra pud. Para makulay. Makulay ang buhay. Makulay ang buhay. Ikaw na, straight lang ba yan na? Pwede, yan na. Yan na ba? Parang line. Uto ha pag video, uto ha sa ulong. Okay ra. Nag-show live ka? Wala, nag-video lang. Uto ra ini. So guys, dapat siya guys, yung plano namin guys, mag-swimming. Sa pool. Sa pool. Ang nangyari, yung pool nag-green. O, dito na lang kami mag-swimming. Mamaya, mag-swim kami dito sa pagkain na to. Syaro, hindi kami Kaya nga, papayat lagi tayo dito. Laging papayat tayo dito May nasisinding ano. May ano pa siya koy. Patay tayo doon. Asa man eh? Dagan na kayong corno. Tagkan ra. Napura man ikbok day.
Ang daming kaon. Dito na lang tayo mag-swim. Dive na diha. Lia, pag-dive na. Ah, sos. Oh, napa. Ang sausawan. Saan te? Sa doon. Ah, dito. Wala na na. Mga guys, pag-dive na mo din ha. Mag-dive na ta dito. Dari man kuno niling. Makpatimad. Mix mo sin. Hmm. Oh, lay. Ang ano? Dito. Kain nga be. Sige. Ano, Jo? Grabe na ito Yeah. talaga. Huwag mong tabunan yung kamera, Jo. Oh, my God. Dito. Dito ka gitna. Live. Live. Hindi, Jo. Akala ko lang. Video lang. Sin. Okay. Bahal na makapagpuan. Ay, umupo. Kala ka ba? Upo. Ay, sorry, kuranan mo. Lay, Sin. Magtindog na kami. Hello guys, let's eat. Mag-dive namin. Si Jack. Pusa Ito tinila po, makaabot Jo. pa to. Dive. Dive. Jaden po yung shirt on. Si Ate Nila bagsig makaabot pa to. Mama sa hili. Hapon na to. Oh, sakit eh. Parang hapon na siguro to. Ano ba? Ay, karon te. Alas 3 sila magkuan. Ganding. Ah, ganyan, patol din. Hele. Mamiss din yung pagkaon. Oh, Gusto. napasayan. At Ate Nila here. Welcome. Basta maabot pa to. Nung gani. Te, ang ano oh. Uy, Si tilapia. Jack pa ka doon. Sin. Ang kate. Ako pa. Ang shrimp. Hindi yan yung sa ano. Anong kain mo Di ba meron sa Walmart? Uy! Nung saan ka diha? Hello? Padungan jud ka maghubuan natin. Oh my God. Guys, mag-dive na ta. Dive in. Mag-dive sa food. Sa food na lang. Kakaibang dive. Unsa naman nila? Yung sa man ni muli. May basa man itong isang tao. Nga. Nakabis na. Ang Hey, anong kain? Doon na egg. Okra. Anong kain mo? Hipon. Kumain siya kanina, te. itlog maalat. Oh, asan yung itlog maalat? Saan? Ayun, te, may itlog maalat. Hipon. Hindi Fish ito yung... tilapia. Tilapia ba to? Sa magmukbang na sila tayo. Oh, mag-mukbang ni guys. Kinilaw. Tuna. Saan kayo Tilapia. Sa pool, te. Ha? Sa pool. Hipon. Palaya. Sa Walmart, te. Palia, made by Lia. Made by Leah. Mais. Lechong paksa. Gikan sa Uy, Sharon. ate. Starring man kayo talaga dire. Lechong paksa. Gikan pa rin sa Sharon. Hindi na po ni makaon. May lang jud ani nga dakog kaon di ay. Oh, tilapia. Gikan sa Fresh Farm. Farm ni Pedro. Sa Correct. Sa cornfield ni Melissa. Oo. Itlog na pula, sin. Ito nga bukog. Itlog na pula. Lagyan mo dito tay. Saka green Anong, te? tomato. Ito yan. Green tomato gusto mo. Sige tay. Liwat dito. Mga kong car, liwat niya. Niliwat niya. Hindi ka nag-live bling? Wala, Jo. Pagpaalan na video lang. Pag-live di aling. Uy. Kaya ako naman doon ito. Hello guys! We're done dive. Tapos na kaming mag-dive dito. Ubos na. Ito na lang. Among pool. Hali kayo guys. May pool na kami. Tapos na kami mag-dive. Hindi siya gusto. Hindi niya gusto kay maliit lagi. Siglamig siguro. Okay lang naman. Ay, di man kayo yun. Malamig. Sige na, swim na. Okay, pagka... Lantawa, ragyon ni sila na humagkaon. Nangapi na. Na, pang-diet oh. Mga tayo ng pang-diet. Pang-diet daw to. Kain tayo ng pang-diet. Asa naman tong cookies? Simplahi. Oh. Ikaw, pasimpla ka? Oo, te. Isa-isa ka cup. Murag nakapanimaho. May mga liki daw. Kape mga. Si Joe nag-cook. Wala nagkape. Zero lang.